ሰላም የጂአይኤስ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ባለፈው የቀጠለና የመጨረሻው ፓርት ወይም ፓርት 3 አብረን እናያለን። ወደ ጥያቄው እንገባለን። ጥያቄ ቁጥር 1 which of the following type of geodatabase have the highest storage capacity? personal geodatabase, B file geodatabase, C enterprise geodatabase። እንግዲህ በአርክጂአይኤስ ሶስት አይነት ጂኦዳታቤዞች አሉት። ፐርሰናል ጂኦዳታቤዝ እና ፋይል ጂኦዳታቤዝ እንዲሁም ኢንተርፕራይዝ ጂኦዳታቤዝ በዩዘር አኳያ መልቲ ዩዘር እና ሲንግል ዩዘር ይባላሉ። ሲንግል ዩዘር ፐርሰናል ጂኦዳታቤዝ እና ፋይል ጂኦዳታቤዝ ናቸው። ኢንተርፕራይዝ ጂኦዳታቤዝ ደግሞ መልቲ ዩዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናል ጂኦዳታቤዝ በአክሰስ መልክ የሚቀመጥ ነው፣ ሊሚትድ ነው። ፋይል ጂኦዳታቤዝ ደግሞ እስከ 2 ጂቢ ድረስ ዳታም እስከ 1 ቲቢ ድረስ የሚሄድ ነው። ኢንተርፕራይዝ ዴታቤዝ ግን አንሊሚትድ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኢንተርፕራይዝ ዴታቤዝ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ቁጥር 102 which of the following types of map projection was designed to preserve shape? ሼፕን ፕሪዘርቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሌሎችን ዳይሬክሽንን ወይም ኤሪያን ደግሞ ዲስቶርት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኮንፎርማል ፕሮጀክሽን፣ አዚሙታል ፕሮጀክሽን፣ ኢኳል ኤሪያ ፕሮጀክሽን። እንግዲህ ኢኳል ኤሪያ ከስሙ እንደምናነሳው ኤሪያን ፕሪዘርቭ የሚያደርግ ነው። ዲስታንት ደግሞ አዚሙታል ደግሞ ኢንፎርማል ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 102 which of the following vector representation was used to symbolize features having specific location or single coordinate pair? single coordinate ወይም specific location ሪፕሬዘንት ለማድረግ የሚጠቅመው የትኛው ነው የሚለን ላይን ሪፕሬዘንቴሽን፣ ኤሪያ ሪፕሬዘንቴሽን፣ ፖይንት ሪፕሬዘንቴሽን፣ ኤ ኤንድ ቢ። እንግዲህ ቬክተር በቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ጊዜ ላይን ኢንተርኮኔክትድ ፖይንት ኦፍ ነው ብለናል። ኤሪያ ደግሞ እንግዲህ በፖሊጎን ነው የምንገልጸው። ዛት ሚንስ ዜር አር ሶ ማኒ ኮኦርዲኔት ሲስተምስ ማለት ነው። ፖይንት ግን ዊዝ ሲንግል ፊቸርስ ነው፣ ኖ ኤሪያ አት ኦል። ሶ ዊዝ ሲንግል ፊቸርስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ መልሱ ቢ ፖይንት ሪፕሬዘንቴሽን ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 103 which one is an action that managers take to accomplish organizational goals? A strategy, B policy, C development plan, D all። እንግዲህ መልሱ all ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ፕላን አቺቭ ለማድረግ ሁሉንም አካሄዶች ይከተላሉ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 104 which one is part of the major terrain features? ባለፈው እንግዲህ ሜጀር እና ማይነር terrain feature ብለን አይተናል። ስለዚህ ባለፈው ጥያቄ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሪጅ ደግሞ ሜጀር ቴሬን ፊቸር ነው። ከት ስፐር እነዚህ የምንላቸው ደግሞ ማይነር የሆኑ ቴሬን ፊቸርስ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቴሬን ፊቸር ሜጀር ቴሬን ፊቸር እና ማይነር ቴሬን ፊቸር አለ። ማይነር ባስ ስፐርስ፣ ከት፣ ሂል የመሳሰሉት። ሜጀር ቴሬን ፊቸር ደግሞ እነ ሪጅ እና የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 105 ጥያቄ ቁጥር 105 which one is true about interception components of growing forest from seedling stage to maturity? እንግዲህ ከችግኝ እስከ ማቹሪቲ ድረስ ኢንተርሰፕሽኑን የሚያጠቃልለው የትኛው ነው? ኤ snowfall diminishes over time as a canopy cover increases, B stream flow increases over time but it's always small quantity, C storage capacity of vegetation and litter increases, D all። መልሱ ዲኦል ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 106 which one of the following agricultural system is considered as the product of colonialism that was introduced in the developing countries by European merchants? እንግዲህ የኮሎኒያሊዝም ወይም የቅኝ ግዛት ነው ተብሎ የሚጠራ ይሄ ነገር። ይሄም ደግሞ የተስፋፋው እንግዲህ በአውሮፓውያን ነጋዴዎች ነው ተብሎ የሚታሰበው። ኤ ሆርቲካልቸር፣ ቢ ዴሪ ፋርሚንግ፣ ሲ ሞንሱን አግሪካልቸር፣ ዲ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር። እንግዲህ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 107 which one of the following are correct about convectional precipitation? It is associated with rapid uplift of moist air from the ground rise when it is undercut by cold air. C the warm is forced to rise when it is undercut by cold air. B is associated with a movement of two air masses with
different temperatures. D. common types of rainfall in temperate regions. ትክክለኛ የሆነው ስለ ኮንቬንሽናል ፕሬሲፒቴሽን ወይም ስለ ኮንቬንሽናል ሬንፎል የትኛው ነው? መልሱ ኤ associated with the rapid uplift of moisture from the ground rise when it is undercut by cold air ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 108 which one of the following are local influences on isolation? A. aspect and cloud cover. C. length of day and night. C. seasonal changes. D. ocean currents. እንግዲህ በብዛት የቀን ቆይታ ወይም ዱሬሽን ወይም ሌንግዝ የምንለው ነው መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ C. which of the following are the advantages of atmospheric humidity? A. it plays a key role in the process of weather forecasting. B. it gives a clue of cloud formation and hence precipitation. C. it maintains life on earth. D. all. እንግዲህ atmospheric humidity አድቫንቴጅ የሆነው የትኛው ነው? ስለዚህ መልሱ all ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 110 which one of the following best describes the theoretical situation where the number of resources match the population of an area? እንግዲህ በፖፑሌሽን ስተዲስ በፖፑሌሽን ቲዮሪ ምንድነው ያለን ሪሶርስ ከህዝብ ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ምንድነው የሚባለው ነው? over population, under population, dense population, optimum population. It is obviously optimum population. ጥያቄ ቁጥር 111 which of the following correct about climatology? እንግዲህ ስለ አየር ንብረት ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው? collect and interpret the data observed by meteorology to investigate the spatial pattern of climate and its interaction. B. deals with the day-to-day atmospheric condition and their causes. C. studies the atmospheric conditions phenomena. D. usually concerned with the lowest region of atmosphere and the troposphere. collect and interpret data observed by the meteorology. እንግዲህ መረጃዎችን በመሰብሰብ በሜትሮሎጂ ስቴሽኖች የሚመዘገቡ መረጃ በመሰብሰብ በማጥናት አናላይዝ በማድረግ እና ስፓሻል ፓተርናቸውን በመስራት ስፓሻል ፓተርን እና የአካባቢያዊ መስተጋብራቸውን በመስራት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለየረጅም ጊዜ ጥያቄ ቁጥር 112 which of the following correct about principles of radiation? A. all objects emit radiation as long as their temperature is above absolute zero. B. objects that are good observers of radiation are not good emitters. B. hotter objects are radiate more total energy per unit area than colder objects. D. as substance get hotter, the wavelength at which radiation is emitted will become shorter. መልሱ C. objects that are good observers of radiation are not good emitters. እንግዲህ good observers are not good emitters የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 113 which of the following geomorphic agents dominates fluvial environment? እንግዲህ በውሃማ አካባቢ ወይም በውሃማ አካባቢ ያለውን ጂኦሞርፊክ አክቲቪቲ የሚወክለው የትኛው ነው? ራኒንግ ዋተር፣ ዊንድ፣ ሲ ዌቭ፣ ታይድ። በጣም ዶሚናንት የሆነው ከዚህ ውስጥ ራኒንግ ዋተር ነው ማለት ነው። ግሬት እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 114 which of the following is the depositional landforms created by fluvial process? በውሃማ አካባቢ የሚፈጠሩት ፊቸርሶች ወይም ላንድፎርምሶች ወይም የመሬት አፈጣጠሮች የትኞቹ ናቸው ነው? A. flood plain, B. alluvial fans, C. delta, D. all. እንግዲህ ፍለድ ፕሌንም በውሃማ አማካኝነት የሚመጣ ነው። አሉቪያል ፕሌንም እንግዲህ በውሃማ አካባቢ ነው። ዴልታም ዘ ሴም ቲንግ። ስለዚህ መልሱ D. all ነው ማለት ነው። which one of the following is an indirect method of stream discharge measurement? A. velocity area stations method. B. chemical gauging method. C. electromagnetic method. D. slope area method. መልሱ D. slope area method ነው ማለት ነው። slope is area intersection ያለውን በዚህ ተጠቅመን ኢንዳይሬክትሊ ስትሪም ዲስቻርጅ ፍሎ ሙቭመንቱን ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 116 which one of the following is correct about characteristics of uniform region? characteristics of uniform region እንግዲህ አንድ አይነት የሆኑ ሪጅኖች ወይም ከባቢዎች ካራክተሪስቲክስ ወይም መለያቸው የሆነው የትኛው ነው?
A. It has a strong internal cohesion. B. It possesses high degree of diversity. C. Sea wave. D. Strong relationship with other regions than with its boundary. እንግዲህ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዩኒፎርም ሪጅን አንድ አይነት የሆኑ ሪጅኖች ናቸው። አንዱ ከአንዱ ጋር ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽን አላቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 117 which of the following is correct about greenhouse gases? A. They do absorb visible light from the sun. B. They do absorb infrared light radiated by the Earth's surface. C. They have low capacity of transmitting long-wave radiation. D. These gases are what makes up our atmosphere and make life possible. መልሱ A. They do absorb visible light from the sun. ትክክለኛው የሆነው ስለ ግሪን ሃውስ ጋዝ ይሄ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 118 which one of the following is correct about physical climatology? A. It studies the effect of increasing greenhouse gas in the global temperature. B. It explains the factor responsible to bringing out variation in heat exchange, moisture exchange, and air movement. C. It studies the role of aspects determining the subtleties of atmosphere. D. It studies the relationship between circulation feature and severe weather condition. መልሱ B. It explains the factor responsible for bringing out variation in heat exchange, moisture exchange, and air movement. ፊዚካል ክላይማቶሎጂ ሞር የሚያተኩረው በዚህ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 119 which of the following is correct about water vapor? A. Water vapor in atmosphere increases with altitude. B. Water vapor decreases from equator towards the pole. C. Both D. መልሱ water vapor decreases from the equator towards the pole. Water vapor in atmosphere decreases with altitude ነው። ቢ ግን ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 120 which one of the following is not correct about applied climatology? A. It analyzes the relationship between climate to other science. B. It concerns the application of climatology knowledge to practical problems. C. It worried with the identification of important climatic characteristics and the interaction of weather and climate elements upon socio-economic conditions in an area. B. It finds out the ways and means to make use of our knowledge to climate elements of advancement human life on Earth. ስለዚህ አፕላይ ክላይማቶሎጂ ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው? It worried about the identification of important climate characteristics, international of weather, climatic elements እንግዲህ የአየር ንብረቱና የአየር ጸባይ ከሶሾ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን አኳያ ያለውን ኢንተራክሽን አይደንቲፋይ አድርጎ በማጥናት ላይ የሚገኝ ምን ይባላል? አፕላይ ክላይማቶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 121 which one of the following is not correct about meteorology? Meteorology geographical it deals with a spatial aspect of climate phenomena. B. It usually concerns only with the lowest region of the atmosphere. C. It studies the atmosphere and its phenomena. D. It studies the long-term pattern of temperature, precipitation, wind patterns at particular location over periods. መልሱ it studies atmosphere and its phenomena. እንግዲህ አትሞስፌርን እና እሱን ተከትሎ ያለውን ፌኖሜና የሚያጠና ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 122 A remote sensing process stage involving collection and recording of the electromagnetic radiation scattered or emitted from the target is called. እንግዲህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪሞት ሴንሲንግ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ አለ፣ አብዞርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ አለ፣ ትራንስሚሽን ኦፍ ኢነርጂ አለ፣ ሪሴፕሽን ትራንስሚሽን አለ፣ እንዲሁም አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን እንዲሁም አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሪሞት ሴንሲንግ ኢንቮልቪንግ ኮሌክሽን ኤንድ ሪከርዲንግ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ስካተር እንግዲህ ተንጸባርቆ የሄደውን ኮሌክት እና ሪከርድ የሚያደርግልን ፕሪንሲፕል የትኛው ነው? ራዲዬሽን ኢን ዘ አትሞስፌር፣ ኢንተራክሽን ዊዝ ዘ ታርጌት፣ ሪከርዲንግ ኦፍ ኢነርጂ ባይ ዘ ሴንሰር፣ ዲ ኢንተርፕሪቴሽን ኤንድ አናላይሲስ። መልሱ ሪከርዲንግ ኦፍ ኢነርጂ ባይ ዘ ሴንሰር። እንግዲህ ከፕሪንሲፕል ወይም ህጎቹ ወይም መሰረታዊ ህጎቹ የሪሞት ሴንሲንግ የምንለው ምንድን ነው? ከኢነርጂ ሶርስ የመጣውን ኢነርጂ ስካተርድ
የተመለሰውን ወይም የተንጸባረቀውን ኮሌክት እና ሪከርድ ማድረግ ምን ይባላል ማለት ነው? ሪከርዲንግ ኦፍ ኢነርጂ ባይ ዘ ሴንሰር ይባላል ማለት ነው። ሪከርዲንግ ከተደረገ በኋላ ደግሞ አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን ከዛ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 123 ፎልስ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ angles, shapes, distance and areas in any degree or combination in map projection is called map compilation, distortion, map projection, all። እንግዲህ ፎልስ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ አንግልስ ሼፕስ እንግዲህ በማፕ ፕሮጀክሽን ጊዜ አንግል ሊሆን ይችላል፣ ሼፕ ሊሆን ይችላል፣ ዲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ ኤሪያ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ዲስቶርሽን ይከሰታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሆነ መዛነፍ ይከሰታል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ዲስቶርሽን። ጥያቄ ቁጥር 124 which of the following is not correct about greenhouse effect? Due to the greenhouse effect, the earth could radiate the total heat. It is a naturally occurring process that aids the heating of the earth's surface in the atmosphere. See, it results from the fact that certain atmosphere gases are capable of changing the energy balance of the planet. D. Without greenhouse effect, it is not possible to sustain life on Earth. መልሱ due to the greenhouse effect, the earth could radiate the total heat. ጥያቄ ቁጥር 125 which one of the following is not part of the 7 major plates from the earth's crust? Antarctica plates, Indonesian plates, Nazca plates, Africa plates። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ያልሆነው ናዝካ plates ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 126 which one of the following is not the main features of agriculture in economically less developed countries? እንግዲህ በኢኮኖሚ ዝቅተኛ በሆኑ ሀገሮች ውስጥ አግሪካልቸር ፊቸር ያልሆነው የትኛው ነው? A. It is largely subsistence farming system. B. It faces scarcity of capital for mechanization. C. It produces more specialized crops. D. It occupies over half of the labor force. መልሱ produces more specialized crops ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 127 which one of the following is not the main features of globalization? A. Increase global interconnectedness. B. Increase global economic integration. C. Increase global economic independence. D. Increase common global culture. እንግዲህ የግሎባላይዜሽን ዋና መገለጫ ያልሆነው ወይም ፊቸር ያልሆነው የትኛው ነው? C. Increase global economic independence። ኢንዲፔንዳንስ ሳይሆን ዲፔንዳንስ ነው። አንዱ በአንዱ ዲፔንዳንስ ነው። ምክንያቱም ዓለም ወደ አንድ አካባቢ የመጣች ስለሆነች፣ ስለዚህ የግድ ሼር ሆኖ መኖር የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር ብቻውን የሚሄድበት፣ የሚቆምበት፣ የሚበለጽግበት ነገር የለም። ከሌሎች ተውሶ በመወራረስ ነው የሚታደገው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፕሉም ግሎባላይዜሽን እንደዚህ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 128 which one of the following is not true about economic geography? ስለ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? It studies how people earn their living, how livelihood systems vary by area, and how economic activities are spatially interrelated and linked. B. It is the study of how businesses are located, how people travel and trade, what resources are available in different areas. C. It is the study of spatial variation on the surface activities related to producing, exchanging, and consuming goods and services. D. It is a focus on spatial dimension of power and political phenomena and relationship at range of spatial scale from the global to the local. Also, D. It is focus on spatial dimension of power. It is more geopolitics and more on cultural geography. So, ጥያቄ ቁጥር 129 which one of the following is odd? Trade, mining, banking, transportation. ማይኒንግ እንግዲህ ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሻሪ፣ ኳተርናሪ የሚባሉ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ፕራይመሪ የሆነው ማይኒንግ ወይም የማዕድን ቁፋሮ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 130 which one of the following is not
correct about albedo. The ratio between income gradation and the amount reflected. The albedo is higher in higher altitude. It is determined by snow, ice, and angle of sunlight. The albedo lower in higher altitudes. Also, the albedo lower in higher altitudes is not correct. ጥያቄ ቁጥር 131 which one of the following statement is incorrect regarding the electromagnetic radiation? These are produced by the motion of electric charge. B. The oscillation of charge particles set up changing electric fields. C. The changing electric fields induce changing magnetic fields in the surrounding medium. D. None of these. ጥያቄ ቁጥር 132 which one plays a role in controlling infiltration rate and capacity? Soil texture and structure, vegetation type and cover, water content of the soil. እንግዲህ infiltration rate and capacity in በሃይድሮሎጂ ወይም በሃይድሮጂኦሎጂ የሚወሰነው ወይም ወሳኝ ሁኔታዎች ወይም ፋክተሮች ብለን የምንጠራቸው ሶይል ሊሆን ይችላል፣ ቬጂቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መልሱ ሁሉም ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 133 which step contributes to increase ground water? እንግዲህ ግራውንድ ዋተር ወይም የከርሰ ምድር ውሃ እንዲጨምር የሚያደርጉ ምክንያቶች የትኞቹ ናቸው ነው? A. Provision of plenty of wastage of water. B. Construction of check dam. C. Tree plantation and crop rotation. D. All. እንግዲህ መልሱ ሁሉም ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዋተርን ዋስቴጅ መጠበቅ ወይም ኮንስትራክሽን ኦፍ ቼክ ዳም ማድረግ ወይም ደግሞ ተክሎችን መትከል የከርሰ ምድር ውሃ እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 134 why water does not heat as rapidly as land surfaces? Because እንግዲህ ከውሃና ከመሬት ቀድሞ የሚሞቀው ማን ነው? መሬት ነው። ለምንድነው ውሃ ቀድሞ የሚሞቀው? ለምንድነው ውሃ ቀድሞ የማይሞቀው እንደ መሬት ወይም እንደ መሬት ለምንድነው ነው? A. The water surface reflects a lot of light. B. The water has much higher heat capacity or specific heat than do sand, soils, or other materials for a given amount of solar radiation. C. The water is mobile with circulating currents which help to disperse the heat. The specific heat of water is greater than the specific heat of land surfaces. መልሱ the water is much higher heat capacity or specific heat than do sand, soils, or other given amount of radiation. ጥያቄ ቁጥር 135 why currency is accepted as a medium of exchange? A. It is not made up of precious metals. B. It is authorized by the government. C. It can be paper, notes, and coins. It can be deposited in bank. መልሱ it is authorized by the government. እንግዲህ በገቨርንመንት አውቶራይዝድ ወይም እውቅና ማግኘት አለበት ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 136 which type of mass scale is the most accurate and relevant to map users? representative fraction, graphic scale, verbal scale. እንግዲህ ማፕ ስኬል በምንጠቀምበት ጊዜ የተለያዩ ስቴትመንት ሊሆን ይችላል፣ ሪፕሬዘንታቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ቨርባል ወይም ስቴትመንት የምንለው ነው፣ ግራፊክ ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ በዩዘሮች በጣም ጥቅም ላይ የሚውለው የትኛው ነው? መልሱ ግራፊክ ስኬል ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 137 regarding Ethiopian livelihood approach, adopted framework, pastoral, personal asset standards, self-esteem, employment, shelter security, all are correct. መልሱ self-esteem ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 138 which one of the following is not the natural cause of climate change? እንግዲህ ተፈጥሯዊ የሆነ አየር ንብረት ምክንያት ያልሆነ የትኛው ነው? ቮልካኒክ ኢራፕሽን is natural cause, tectonic process is natural cause, meteorites is natural cause, deforestation ወይም ደግሞ የደን ጭፍጨፋ ልንለው እንችላለን ማለት ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 139 which one of the following is incorrect statement about GIS? GIS is a cheap and has very fast application. B. GIS works with data referenced by geographic coordinates. C. GIS supports storage of very large data sets. D. The main function for a GIS is the analysis of spatial data. እንግዲህ መልሱ GIS is cheap and has very fast application. It is not cheap. Even if it has better applications, it
is not cheap. ጥያቄ ቁጥር 140 how much scattering takes place is depending on the following factors except እንግዲህ ኢነርጂ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ከሰን የሚመጣው ኤነርጂ ማለት ነው ስካተር የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚመለሰው ብዙ ምክንያቶች አሉ ከነዚህ ግን አንዱ ምክንያት አይደለም ነው ጥያቄው የሚለው the wavelength of the radiation the abundance of gases in the atmosphere the distance of the radiation travels through the atmosphere the orientation of the earth መልሱ the abundance of gases in the atmosphere ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 141 one of the following is not a renewable natural resource እንግዲህ ታዳሽ ያልሆነው የትኛው ነው coal forest soil water እንግዲህ ኮል ወይም የድንጋይ ከሰል ነው ታዳሽ ያልሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ፎረስትም ደንም ሶይልም ዋተርም ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው ሊታደሱ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው ግሬት ጥያቄ ቁጥር 142 the majority of atmospheric ozone gas found in the atmospheric layer troposphere mesosphere thermosphere stratosphere መልሱ stratosphere ነው ማለት ነው why the sky is appeared red color to our eyes during the sun's set or sunrise እንግዲህ ፀሐይ በምትወጣበት ጊዜ በጠዋት ወይም ደግሞ በምትገባበት ጊዜ ለምንድነው ቀይ ሆኖ የሚታየን ሰማዩ ነው ሰማዩ እንግዲህ እንደምናውቀው ብሉ ሆኖ ነው የሚታየን ግን በማታና በጠዋት ቀይ ሆኖ የሚታየን ለምንድነው ነው because of more reflectance of red wavelengths because of less reflectance of blue wavelengths because of more observation of the red wavelengths because of equal reflectance of blue green and wavelengths መልሱ because of less reflectance of blue wavelengths 144 which one of the following is a biological method of maintaining soil conservation A. Afforestation B. Reforestation C. Growing trees D. All መልሱ all ነው ማለት ነው 145 which one of the following development strategies aims in replacing imports by domestic products እንግዲህ የሚገባውን ለመቀነስ ማለት ነው የትኛው ነው ፕሪንሲፕሉ አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ኤክስፖርት ኦሪየንትድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ስትራቴጂ ኢንዱስትሪያል ዴቨሎፕመንት እንግዲህ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ስትራቴጂ ነው ማለት ነው ኢምፖርትን በመተካት ሂደት ነው ጥያቄ ቁጥር 146 which one of the following is hardly describes about development geography A. It explains about the spatial organization of development. It explains about geographical analysis of the development. It explains about the characteristics of periphery and merely. It explains the basic characteristics of core and the periphery. Also, it explains about the characteristics of periphery and merely. The ቁጥር 147 which one of the following is belongs to the focus of geographical research? A. The spatial distribution of phenomena and things. B. The interaction between human and development, environment. C. The patterns of human and physical phenomena. D. All of the above. Also, all of the above ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 148 from the following one is not a water conservation technique እንግዲህ ውሃን ኮንዘርቭ ለማድረግ አንዱ ቴክኒክ አይደለም ነው constructing dams yes purifying polluted water for reuse increasing the price of water discharging waste to water storage areas ይሄ እንግዲህ ዋስት ወይም ቆሻሻን ወደ ውሃ ማጠራቀሚያ ያመጣል ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ይሄ ኮንዘርቬሽን ሳይሆን ማጥፋት ነው ማለት ነው ውሃን ማጥፋት ነው ማለት ነው ዲ ጥያቄ ቁጥር 149 all of the following could be the reasons for not all questions can be transformed into research problems except እንግዲህ ከሚከተሉት ውስጥ ኩዌሽነሪ በመናዘጋጅበት ጊዜ እነዚህ እንግዲህ የሆኑ ጥያቄዎች ይኖሩናል እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ወደ ሪሰርች ፕሮብለም የማይለወጡበት ምክንያቶች አሉ ካንዱ በቀር ነው እንግዲህ lack of data for the identified equation lack of prominence for the identified equation lack of resource lack of expert እንግዲህ lack of resource limitation ነው ማለት ነው ይሄ ሊሚቴሽን ስለሆነ ከኩዌሽኖቹ ጋር የሚያያይዘው ነገር አይኖርም ማለት ነው
ጥያቄ ቁጥር 150 which one of the following is not categorized under the physiographic factor which determines runoff? rainfall intensity, shape of watershed, drainage density እና soil moisture። እንግዲህ ራንኦፍ ዲተርማይን የማያደርገው ሬንፎል ኢንተንሲቲ እና ዱሬሽን ዲተርማይን ያደርጋል። ድሬኔጅ ደንሲቲ ዲተርማይን ያደርጋል። ሶይል ሞይስቸርም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ግን የዋተር ሼዱ ሼፑ ሳይዙ ምንም ዲተርማይን የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ መልሱ ሼፕ ኦፍ ዋተርሼድ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 151 which one of the following is not among the development strategies of Ethiopian government? እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የልማት ስትራቴጂ ያልሆነው ለኢትዮጵያ መንግስት የልማት ስትራቴጂ ያልሆነው ወይም ደግሞ የልማት የፖሊሲ ስትራቴጂ ያልሆነው ከተጠቀሱት ውስጥ የትኛው ነው? አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት፣ ሪሊጅን ዴቨሎፕመንት፣ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝን፣ ማይኒንግ ዴቨሎፕመንት። እንግዲህ ከተጠቀሱት ውስጥ የግብርና እድገት፣ የጥቃቅንና አነስተኛ እድገት፣ የማይኒንግ ወይም የማዕድኑ ክፍለ ኢኮኖሚ ማደግ እንደ ፖሊሲና እንደ ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ገቨርንመንት የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ግን መልሱ ሪሊጅን ዴቨሎፕመንት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሃይማኖት እድገት ከገቨርንመንት የልማት ስትራቴጂ ወይም ጎል ጋር አብሮ ያልተቀመጠና የማይሄድ ነው ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ይህን አስተማሪ ቪዲዮ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ እየጠየቁ በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።